ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 23 феврали 2026 сол мо дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Чиртакда қарор дорем бача азиз. Ҳамин ҷама як хонаро абзортон мекунам. Хона беҳад беҳтарин хона, проекти замонавӣ қати кардагиай. Ё кунед пашти чӣ хел фасон хушрӯ. Ана ҳамин ҳолат кардаги дӯстон азиз. Савдо мешава, срочно ман абзорш мекунам, хушрӯ тамошо кунед. Иҷа дӯстон, дар иҷа 4 дар хона ҳай. 4 дар хона дорад. Хуб, калидор дорад. Плюса кухни дорад. Дар иҷа боз ошхонаву анҷомхонаву ҳоҷатхонаву баня бо бетонош рехтагӣ тайёр дӯстон. Масоҳати 4 сотиқ замин, кришаи фасон. Далташи абзор мекунам, хушрӯ тамошо кунед. Лайкотро монед, дар канали мо подписатсия кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон меброяд. Воҳиди хона дӯстон занг зада масъалака бигиренеш. Рақамҳои мо ҳам ҳастай барои реклама. Чизе ҳастай муроҷиат кунем бачаҳо, эълон мекунем. Нигоҳ кунед бачаҳо азиз. Ай ҳаминҷа ба ҳамин трассаи калона 300 метр дурай. 300 метр шоҳроҳи Ваҳдат мақсад Кулоб. Нигоҳ кунеда. Оз анҷа ма шумо нишон метавам. Хушрӯ тамошо кунед. Ҳамин тамерем мегардем. нигоҳ кунед бардор азиз. Шиномонтаж, таъмири нақлиёт, мағозаҳо. Трассаи калони тарафи Ҳосеи Кулоб мерем. роҳ ба сӯи Душанбе. Кипичзавод, дута кипичзаводе бача азиҷа. Масҷиду мактаб. Иҷа дарёи Калон. Ина дарёи Калон бардор азиз. хонаи мо иҷа буд. дӯстон, ягон километр мерем, мактаб мешава, масҷид мешава. Хулоса ҳамаш ҳаст. Километр, мактаб, масҷид, магазин. Хулоса иҷа дӯстон азиз, нарх наво гарани қиматай бачаҳо медонен. Ҳамин шароитҳои беҳтарин ки дора, нарх навош қиматай бачаҳо. Хай акада сум дар кор арзонтар мондан, ки проблема ҳал шава. Овоша бинед дӯстон азиз, ов. Шланги ов овардагиай. То дохили ҳавлиро ов овардаанд. Свет дар любой ҷо ҳастай медонед дӯстон азиз. ин тараф маҳкам. Як тараф, ду тараф, се тарафаш маҳкам кардагиай. Аввал берун набинем, баъд дохили хонаҳоро. Ина дӯстон азиз, мегирен аднаскани маҳкам мешава. Ягон ошхона ёки анҷомхона. Ҷас мисол мешава ягон кандаги тайёр. Ҳаҷа ягон мисол баня дӯстон азиз. Баняш. Ана ҳамин ҳолат. Иҷа границаи мо ҳай. Намехел. Фикр накунед бо ғорай. Мардум зангага ҷода боғу хулоса онҷа дарёи Калон. Ина дӯстон маҳалла. Деҳаи Чиртак. Ана иҷа бачаҳо азиз мешава якум хонаи мо. Хона якум хона. Ненда. Бисмилла. Дӯстони азиз. Меҳмонхона. 6 ба 3 бардор азиз, 6 ба 3. Хонаҳо падабои тайёранд. Падабои тайёр профессионали монтаж кардагианд. Хай сум дар кор дӯстон. Савдош мекунад ина. Каталоги беҳтарин фигура. Ира зор гиртакай. Ина дӯстон азиз марамат бигиремаш. Хонаи 6 ба 3.
اینجا بدی یکم خونه ایره اگر خواهی مهمان خونه کنین میشواره که عده نخشتو خواهی در اینجا دوستان عزیز میشوه باز 3 خونه ایگه این دوستان در گلاونی کلیدوری 5 باده اینا کلیدوری 5 باده چوچکوش خب مسئله پتالوک این دوستان پتالوک این خب حسان کردگی هستن عزیز اینجا میگردیم میشه طرفی دست سیروس باز یک خونه 6 با 3 دوستان عزیز نگاه کنید خونه 6 با 3 این مرحمت خونه را کدن خیلی سوم در کار میگه سوداش میکنیم برادر عزیز کدوم میتونده مثال در کارای زنگ بزنین از اون کانالی سودا تیوی انشالله با یکان سوم معامله سوستان میکنم لایکو خطی پدیرش کنیم برادر لایکو خطی انا اینجا دوستان عزیز خونه سیم خونه سیم اینا این خونه دوستان عزیز ایش هم 6 با 3 های خونه 6 با 3 سیم میگیرین دالچی کوربوری گلکوریش هم میکنین در آمده زندگی میکنین بهترین واریانت های باور کنین خیلی لبی روحی کلونه بخی همه شرایط های زندگی هست دیگه چیز نکنه همین آدمی که ساختمان کردگی میفهمده مقصد نرخ نمود چی خیلی استروی ماتریال خودش قیمت های اکه چکنین کجا خیلی سوید نیسته همین خونش انتر تاریک انا خونه دوستان عزیز خونه 4 با 3 مو تماشا کنین خونه 4 با 3 برکت شپکلوف کش کردگی درش داره خب این همین حالت فقط همی آدمی در کارایی که بگیرده گلکوری کرده زندگی را سر کنه برادر عزیز مرخی بهترین خلاصه ایگه دوستان عزیز آبشی 4 در خانه را نشان دادم انا اینجا با یک با نقشه خودشان حاجت خانه کردم اینه حاجت خانهش اکه ایسش کار شما شاید پیرگرود که میگیرین ده هرچه یکان خانه چشم میکنین یا که کخنیش میکنین یا که بانیا و حاجت خانه میکنین ایسش کاری شما دوستان عزیز اینا این حالات کردیم شکتور کردگی تفیلوش چسباندگی در روی پلاستیک درست عزیز مثلا هم خیلی گپا کدام میتون میگیرین مرمت این خونه را کی ساخته باشم اکی دوستای خونه را کی ساختین 2 سال پیش ساختین خونه را بهترین اکا بهترین خلاصه دوستان هم خیلی خب مسئله نرخش برادر عزیز 400,000 میگه بچکو 400,000 سومون نرخ خونه انشالله با معامله داره خیلی تو میدونه که نرخ نبودن من چه خیلی ای با خونه هم در جای بهترین در جای آباد ایسان 2 سال پیش ساختن پشتی تیار امی توصیه تون میتونم که دوستان بخرین دلشی ایجاش میکنین خونه تیاران زندگی را سر میکنه بچه ها دروازه میچسبونین حجتاش هم بس کم بودی دوستان بس پرالیم حجتاش قانون قایدهش قطعی خلاصه هم خیلی گپ 400,000 سومان باز سودای سوز رو از اون کانالی سودا تیوی زنگ زد سودا کنیم بچه ها یگان سخن داره نکه ابتحان دوستان عزیز نمور جمعه بکنیم رقمای صاحب خانه رو یکم تا برومگی اویدی خونه زنگ زد مسیح که بگیرنش علیشی واریانت داره؟ علیشی کوارتیره و سکسی ها؟ دکجا باشه علیش بکنین وعده دشمه ده بچه عزیز علیشی با کوارتیره خیلی کردیت واره نداره نه بچه ها نشد کردیت خواهش میکنیم که ناراحت شو نکنین همی بیستی خونه را نوار میکنیم مقصد زنگ میزنن فقط کردیت اکا
мисол 30-40% мешавад баъд хеле вариант қади вообще-то нороҳат накунем бачо. Ҳамин алиши мешава, ягон сексия боша, квартира боша, дар ҳамин Душанбе давада боша, хай шояд 20 бунасиб бачо. 400,000 чӣ хеле бачо нархаш. Ҳамин нархи созай фикротона комментарий якнен, иншоалло беҳтарин кор мешавад. Фақат лайк кунем дӯстон, айкиҷо хона дар кор, комментарий якнен, худохоҳ рафтан навортон мекунем. WhatsApp маро экрани шумо хонаотон роӣ кунед ёки рафта хадмам хел навор мекунем, пешниҳоди харидор мекунем. Зинда бошед инсон, ҳамат ки мора тамошо мекунем.